Ay, yung kulay ako. Nag-strike din ng gago. Yun, good size. Gusto pala post retrieve. Guys, taba. Dalawa yan sila naghahabulan dyan. Ano? Dali na naman ang Cicada. Yes, Cicada. Then, repeat natin. Dalawa yan nandyan, naghahabulan sila. Nag-aagawan natin ng teritoryo. Yun guys, yung lure natin si MX Cicada. Quick cast lang ngayon guys. Bilisan natin para makarami pa tayo. Push on. Ay, zombie. Sa zombie guys. Heavy cover pa more. Ay, lunok. Mamaw. Ay. Mamaw guys, mamaw. Lunok yung zombie guys. Kakapalit ko lang ng lure. Sarap kasi ng zombie pag heavy cover eh. Yan o. Hi. Okay din. Guys. Zombie. CMX. Kuhan yan guys. 11 grams. Nga. Yan. CMX zombie. Sarap. Sarap talaga pag heavy cover guys. Yan, pangalawa na to. Lunok na lunok. Tika, kuha tayo picture pang documentary. Yun. Tara guys, sana makakuha pa tayo. Picture muna. Fish on. Fish on. Ay. Ay. Umabol pa guys. Sayang yung kaninang malaki guys. Ay, medyo madilim na din. Buti nakaisa pa. Ayan guys. Last fish for the day. Yung si MX Cicada. Ayan. Dito. Medyo madilim na din yung spot. Pero dito sa camera, maliwanag pa. Maliwanag tignan. So, yan yung last fish natin guys. Buti na lang may nag-strike dito. Ayan guys, so, malapit na kasi itong tabunan na spot na to eh. Kaya pinasyalan ko na lang muna. Ayan o, mga tatabunan na to. So ayan guys, di na ako magtatagal kasi uuwi pa ako. Bike lang, pero malapit lang din naman to. Uhaw na ako guys. So hanggang dito na lang. Yun.